السلام علیکم، خبرناک میں آپ کی اپنی آپا۔ خواتین حضرات، میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ میری زبان بڑی سخت ہے، تو میرے اوپر یہ الزام لگانے والے، یہ کرائے کے دانشور، یہ باڑے کے ٹٹو، جن کو یہ نہیں پتا کہ زبان تو سخت ہو ہی نہیں سکتی، زبان میں تو کوئی ہڈی نہیں ہوتی، ہاں لہجہ سخت ہو سکتا ہے۔ لہجے دی تو گل کر دے اگلے، تھوڑا لہجہ ہی سخت ہے۔ اور کرائے کے ٹٹو مگرو لہجہ، زبان نرم چل دی کینچی منگر۔ اور یہ ہماری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آگ کے کڑے میں سے ہمیں روز کتاڑی مار کے دوسری طرف نکلنا پڑتا ہے، نہ کریں تو سامنے والا ہم پہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، نہ ہو تو پھر پارٹی والے ہی ڈومیننٹ ہو کے کرسی کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں آپا، آپ کڑے سے نکل کیسے جاتی ہیں؟ کڑا وقت آیا ہوئے تو بندے نے نکلنا ہی پہندا۔ آگ دے کڑے چو آپا سیاست چھاڑ کے سرکس چ ہو گئے۔ تو بے وقوفوں، سیاست بھی سرکس ہی ہے، زبان کی سرکس۔ آپا ویسے اب یہ سٹنٹ کیوں کرتی پھرتی ہیں؟ اور شرلیے، سیاست از آل اباؤٹ انٹرٹینمنٹ۔ آپا ویسے آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ کا خود سے ہی مقابلہ رہتا ہے۔ اور مقابلہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ہمیشہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے، ورنہ بندہ کلا رہ جاتا ہے۔ بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے۔ اکھ مٹکا لا کے، جودے شودے وا کے، نویاں قسماں کھا کے، پیار دی جوت جگا جاندا، پر بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے۔ اور گینڈیا، اور کلا بھی تو بہت سارا ہے۔ ارے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ پیار میں بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک کلا بھلا کیوں رہ گیا ہے؟ کیوں؟ یہ چوری چھڑ کے ہیر کھا گیا۔ لو، یہ کہتا ہے پیار میں کلا رہ گیا، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی بازار میں کلا رہ گیا۔ مال کمان دی شوق وچ، پیسہ بنان دی شعور وچ، مال کمان دی شوق وچ، پیسہ بنان دی شعور وچ، دھوکھے شوکھے دے کے، ٹھگیاں شگیاں لا کے، بینک بیلنس بنا جاندا، پر بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا۔ نہیں، دے پیو نو بھی ٹھگی لاتی، کہنا میں مجھا چران چلا، ساریاں سیخاں تے لا کے کھا گیا، اور سیخاں سمیت کھا گیا۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ بندہ دولت کماتے کماتے اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہاں، بینک بیلنس بنان دے چکر وچ بندہ کلا رہ جاندا ہے، تے جے نہ بنے بینک بیلنس پھر چلا رہ جاندا ہے۔ اخیر عمر وچ جا کے، اخیر عمر وچ جا کے، کردا ہے گوش وارا، حساب کتاب لوا کے، حساب کتاب لوا کے، ماردا اکو نعرہ، زندگی پھیر پھیر، وچ نہیں ریورس گیئر، رہندا رہندا رہ جاندا، پر بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے۔ کلی میں کلی کوئی دے جائے تسلی۔ چلی میں چلی کوئی دے وے تسلی، میں تو رہ گئی ہاں کلی۔ توبہ توبہ توبہ۔ دنیا دے وچ آ کے جاؤ گے سب گوا کے، دنیا دے وچ آ کے جاؤ گے بس گوا کے، کہندا کہندا کہہ جاندا، بس بندہ کلا رہ جاندا ہے، بندہ کلا رہ جاندا ہے۔ اور گینڈے بھاگ یہاں سے، مجھے بات کرنے دے، روز منہ چک کے آ جاتا ہے۔ اکھیاں والے ہو، اکھیاں بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم یہ سنتے تھے تو بسوں میں بیٹھے لوگ اپنی فوراً جیبیں ڈھیلی کرنا شروع کر دیتے تھے، آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج قیامت کا منظر ہے کہ اچھے خاصے دیکھنے سننے والے لوگ 4 نوٹ بٹورنے کے لیے نبینا بن جاتے ہیں۔ نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا، نہیں چھڑنا۔
मोती वाले ना मार नवाबदीन क्यों पकड़ के लाया है इसे? ओए तू ये झूठा अन्ना क्यों बनना मेरे सामने है? मन जाके तू अन्ना नहीं। बढ़िया चीज है मोती वाले, तरस खा ना मार। ये गूंगा है, बहरा है, अंधा है, क्या है? और तू क्यों इस पे तशद्दुद कर रहा है? आपा ना ये गूंगा है, ना बहरा है, ना अंधा है, ये रन मजीद है। हेलो बगैर ऐनक तो अखबार पढ़ लेंदा, मैनू वेखदे नाल ही अन्ना हो जांदा है। फ्रॉड लाया, बड़ा जालिम और झूठा इंसान है। मैं सच्ची मुच्ची है ना, तेन पता नहीं लगता तू अन्ना नहीं किते। तू सच्ची मुच्ची है अन्ना नहीं। टीवी ते दूर बैठा दस दिन तक केड़ी हीरवन दा गाना चल रहा है। नवाबदीन नहीं मारो, क्यों मार रहे हो? ऐसे लोगों पे तुम लोगों का बस चलता है। 1.5 रुपए वाली ये रसमलाई है, तेनू नहीं समझ आ रही? ਓਏ ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ 2 किलो चौल 5 मिनटां च चुन लैंदा, तू कहना अन्ना है। क्या सोनी गल की पुत्रा, जरा कुड़ी तो दूर होके पहुंच रहा। इनू ये भी पता कुड़ी मुंडा इकट्ठे बैठे ने, कादा अन्ना है? तेनू किवें पता लगे होए? आवाज इकट्ठी होके आउणी कुड़ी मुंडे ने, मैनूं दिसदा कोई नहीं मोती वालिया। हर गल दा लाजक है। ਓ ਚੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਸੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐ ਵੀ ਚੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਏ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 500 ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। कुड़िए हसदी बड़ा सोना है, चिट्टा सूट ना पाया कर। ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ? मैं तो वही आख्या चिट्टा सूट ना पाया कर। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਓਏ, ਉਹ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। तू इसको उसकी समझ कैसे आ रही है? आपा आपको समझ नहीं आ रही, कह रहा मुझे जाने दो, मैंने जाके सैरी भी रखनी है। पुकाने पाड़न वाली बंदूक नाल फायर वजणगे तैनूं। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੁਣ। तू भी अदरक दी चाह, पता नहीं केड़ा ऊंट तेरे मेदे च फसिया है। बदतमीज। इतनी दफा माफी मंगी, मैंने माफ क्यों नहीं करता यार तू? ਇੰਨਾ ਕੰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। चल माफ कर दे यार, तेरे पैर किधर गए ने? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਣਿਆ? नबीनिया ते कदी ਓਏ ਸਵਾਫੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? मेरा किथे? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ 1000 ਦਾ ਨੋਟ? 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਲੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਓਏ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਓਏ, ਉਹ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ। आपा अब तो आपकी जगह पक्की है ना, ये वजारतें बदल रही हैं, कहीं आप भी तो नहीं? बहुत चैं चैं कर रही है, बिलियर्ड खेलने वाली सोटी ना हो तो। सारी जिंदगी अपनी शराइत पे जी हूँ, कोई है जो मुझे अपनी जगह से ला सके? हराम है, चुप कर। मुझे कौन ला सकता है अपनी जगह से? नहीं नहीं आपा, आपको हिला कौन सकता है? अपना वजन तो देखें जाके। मैं तूने वो उस्मा बुखारी का देखा है मैंने क्या हाल किया था? मूड खराब करता। आपा इमली का शरबत ले आओ। तू आप भी इमली दा शरबत। एडी तेरी नक्सीर फुटे जा रही है। तहसीन लाल कुर्ता पहन के आया है, ये कुर्ता ही है ना? ये कोई खून दी बोतल उत्ते रोड़ गया है। नहीं आपा, ये रेड कलर फैशन है, आजकल हर कोई पहनता है। अच्छा मैं समझी शायद दुआने दी रेडी च लुक के आया। अच्छा तहसीन, तुम्हारा गला बड़ा खुला है, बचपन में किसी खूह में डिग गया था? आपा ये रियाज करने से गला खुलता है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप भी रियाज करें तो आपका गला भी खुल जाएगा। इसके साथ ही एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। जी आमना जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू आपा। अब मैं तो बता ही नहीं सकती, आप खुद बताएं कितने करोड़ और कौन कौन सी नस्लों के टाइटल आप जीत चुकी हैं? मैं पावर लिफ्टिंग में टाइटल जीत चुकी हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का।
अच्छा। 2016 और 17 में, वाह और इसके अलावा आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग में और बेल्ट रेसलिंग में नेशनल गोल्ड हूँ, वाह वाह। और कबड्डी का इंटरनेशनल इवेंट खेल चुकी हूँ इंडो पाक गेम्स में। आर्म रेसलिंग कौन सी होती है? वो जो यूं करके जिसको बीनी पंजाबी कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कलाई से पकड़ के उसको मूव करते हैं, जिसे पंजा आजमाई भी कहते हैं। तो ਬਾਜੀ ਆਮਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਡੋ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। आपको मार कुटाई का शौक बचपन से था? पापा का शौक था और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया स्पोर्ट्स में। पहले किसकी नासें पनी है आपने? मैंने पापा पे ही ट्रेनिंग की है, पापा से ही मैंने स्टार्ट किया, वही मुझे ट्रेनिंग करवाते थे, उन्हीं पे मैं प्रैक्टिस करती थी। तो आम तौर पे अगर हम देखें जो मर्द पहलवान हैं उनके कान अंदर मुड़े होते हैं, पूछो तो कहते हैं जी वो तौण वजी थी या कुछ इस तरह। तो ये मसले होते हैं कि खुद बॉक्सर नाक की हड्डी निकलवा देते हैं? नहीं, विमेंस में तो ऐसा नहीं है, जो मेल प्लेयर हैं उनमें तो चलता है। वो रेसलर जो होते हैं उनकी तो पहचान ही ऐसे कहते हैं ना कि पंजाबी में बोलते हैं जिनका मतलब कान टूटे हों वो असल पहलवान होते हैं। कन टूटा कहना चाह रही है? आमना जी, ये जो आप फाइट वगैरह करती हैं, इसमें आपकी खुराक का अमल दखल कितना है? मुझे लगता है कि अगर 50% हम ट्रेनिंग करते हैं तो 50% ही हम ये कहेंगे कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 100% ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आमना जी, आप जुडो कराटे भी खेलती हैं, कबड्डी भी खेलती हैं और वगैरह वगैरह खेल खेलती हैं। आपकी पसंदीदा फेवरेट खाना कौन सा है? खाना मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है ना। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ। हाँ जी, वो भी चलती है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਵੀ ਮਾਰੀ? नहीं, मैं सुलह नहीं मारती, मैं अकेली खाती हूँ। तो खेलना ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੀਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। आपा ये क्यों रोए जा रहे हैं? पता नहीं की अदा पेंडिक्स पाट गया है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਪੰਚ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਣਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। अब कौन है तू? ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਲਰ ਅੰਡਰਟੇਕਰ, ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭੇਡੂ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਕੋਕਾਫ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕੋਕਾਫ 'ਚ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਰੈਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਓਏ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਣ ਵਾਲਿਆ। आपा इसके सलाही में क्या है? क्या है बे तेरी सराई में? ਸਰਾਈ ਰਗੜੋ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਨੀ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦੀ ਏ, ਪਾਈਆ ਬੂਠੇ ਹੀ ਖਾ। ना एक मिनट, ये अंडरटेकर खाता क्या है? ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਮਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा, आप मुझसे फाइट करना चाह रहे हैं? 350 pounds under taker.
ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ 1700 ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਨੇ। अच्छा 1700 की शर्ट, जाओ भागो यहाँ से। 1700 ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੋਟ 'ਚ। ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਨਾ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਨਾ। अच्छा, आवाम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने लिए प्राइड समझते हैं। अब अगला टूर्नामेंट खेलने के लिए आप कब जा रही हैं? सम टाइम ऐसा होता है कि टूर्नामेंट तो अदर कंट्रीज़ में होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास फ़ंड थोड़ा कम होता है, तो कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं कि जो हम फंड की वजह से ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें। ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। टूर्नामेंट ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ना हम क्या करें, मुल्क में वैक्सीन पूरी करें या हम टूर्नामेंट की फीसें पूरी करते रहें? आप बेचारी क्या करें, अपनी चूड़ियां गिरवी रखवा दे, जितने जुगे हम हैं हम कर रहे हैं। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਇਆ। क्यों, मैं खून दे के आई हैं? चुप कर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा आमिना, कोऑपरेट्स आपको ऑन नहीं करते? कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि मतलब वो स्पॉन्सर करें प्लेयर को। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं इस प्लेटफार्म से खान साहब आपसे भी और बुजदार साहब आपसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, पहलवान एक दिन में नहीं बनता, पूरी ज़िंदगी उसकी रियाजत होती है पहलवानी की। उसके बाद जो टूर्नामेंट में फ़ाइट होती है वो 1 घंटे की फ़ाइट नहीं होती, पूरा साल उसकी ट्रेनिंग चलती है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तो यकीन कीजिए ये आपको गोल्ड मेडल ला कर देंगी। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, वक्फे के बाद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। किताब नाक में आज हम बात करेंगे आज के अदब की, जिसके बारे में इल्म व आगही से दूर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद आज अच्छा अदब तख्लीक नहीं हो रहा। अश्क साहब, कौन लोग हैं जो आज के अदब पे एतराज़ करते हैं? अदब तो इतराज हमेशा बेदबा नहीं कीता है। वो लोग जो आज का अदब पढ़ते नहीं, वो आज भी माजी में जिंदा है। पहले तुसी घड़ियां ठीक नहीं सी करते होंदे। दर हकीकत आज मौज़ूआत बदल गए हैं, समाजी तनाजुर बदल गया है, लिहाजा शायर का तखय्युल भी वसी हो गया है। पहले शायर महबूब दे सरापे चों ही नहीं सी निकलदे, ए हुण जेड़े आ रोटी कपड़े दे स्यापे चों बाहर नहीं आंदे। सही कहा। अब जो आज का नावल है, नौलखी कोठी, अच्छा, अली अकबर नातिक की बड़ी खूबसूरत तसनीफ है। वाह 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 वाह। इसका पस मंजर बड़ा दिलचस्प है। क़याम पाकिस्तान से चंद बरस कबल बरतानवी हिंदुस्तान में एक अंग्रेज ऑफिसर है विलियम, अच्छा, जिसे यहाँ के एक इलाके गोगीरा से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। क्यों जी? भाई वो पैदा यहाँ हुआ था। थे अंग्रेज भी पैदा होंगे? भाई होते थे। जब बरतानवी राज यहाँ था, अंग्रेज यहाँ थे, तो यकीनन वो यहाँ पैदा भी होते थे। हाँ, लेकिन थोड़े ही होए उन्हें, क्योंकि उन्हें ज्यादा बच्चों का रिवाज ही नहीं। वो आप क्या बता रहे थे, गोगीरा? ओकाड़ा से फैसलाबाद की तरफ जाते हुए रास्ते में गोगेरा बंगला, इसे ये भी कहते हैं, पाकिस्तान बन जाता है और उसकी नौलखी कोठी पाकिस्तान में आ जाती। उसके आबा व अजदाद भी यहीं रहते थे, बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने सर्व भी किया था, इसलिए वो बड़ी शदीद मोहब्बत करता था इस इलाके से। अंग्रेज ऑफिसर विलियम की गोगीरा से मोहब्बत की ये इंतहा है कि वो किसी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चे छोड़ जाते हैं, मगर वो यहीं रहता है। छड़ के ही जाना, जो सवेरे उठते हैं खेतां ल मूंह करना पैंदा। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी वो ऑफिसर ही रहा? बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत उसे नौकरी नहीं देती और उसे अपनी नौलखी कोठी बेचनी पड़ जाती है और एक सर्वेंट क्वार्टर के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ती। हाँ जी, जो नवे पाकिस्तान के दौर च आंदा फिर उन्हें नौकरी मिलनी सी।
آخر ایک دن مصنف اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ولیم کی تو تدفین ہو چکی ہے۔ مصنف علی اکبر ناطق۔ جی ہاں، مصنف کا تعلق بھی کیونکہ اوکاڑا سے ہے اور یہ گوگیرا بھی ظاہر ہے قریب ہے تو آنا جانا ہوا ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ سچی کہانی ہے؟ قرین قیاس تو یہی ہے کہ یہ سچی کہانی ہے۔ یا بچوں مشکل الفاظ کر دیو یا سانو اتوں تھوڑی دیر لڑی کٹ دے۔ نہیں، انہوں نے کہا کرینہ نے کہا ہے یہ سچی کہانی۔ ولیم انگلستان سے پڑھ کے آیا ہے، یہاں اسے اسسٹنٹ کلیکٹر تعینات ہونا ہے۔ اس کی ملاقات ہوتی ہے ہیلے سے جو اس کا باس ہے، ڈپٹی کمشنر۔ اشک صاحب، ناول کے مناظر بہت خوبصورت ہیں، خاص طور پر ولیم کا ہیلے سے مکالمہ جب ہیلے اسے باور کراتا ہے کہ ہندوستان سے رومانس اس کی پوسٹنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی گل کیتی ہے بھی، عورتوں کی لڑائی چھڑان لیا۔ ولیم، اسٹیج پر آنے کے بعد اسٹیج سے باعزت اترنا زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھو، ہم یہاں رومانس کرنے نہیں، حکومت کرنے آئے ہیں۔ سر، تمہارے ہیڈ کی چوڑائی پگڑی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سر مجھے جلال آباد کے بارے میں معلومات مل جائے گی؟ جلال آباد کب جانا چاہو گے؟ آج ہی سر، اس کے بارے میں ہدایات بھی دے دیجیے۔ سب کچھ ملے گا، مگر ہم سوچ رہے ہیں تم جلال آباد دل لگا کے تو نہیں بیٹھ جاؤ گے۔ ولیم، یہ لوگ اطاعت کے وقت بھینس اور سرکشی کے وقت بیل بن جاتے ہیں۔ انہیں دھوتے ہوئے تھپکی دینا، سرکشی کریں تو ان کے سینگوں سے دور رہنا۔ سر، اگر کبھی ضرورت پڑا تو آپ مدد کریں گے؟ باس کے پاس دو اینکیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت کی، دوسری مفاد کی۔ گویا برطانوی راج کا تمطراق بتا رہا ہے ہیلے ولیم کو۔ اچھا، اسی طرح یہ منظر جب غلام حیدر اور ولیم کا ٹاکرا ہوتا ہے اور ولیم غلام حیدر پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر غلام حیدر بھی کوئی عام ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل، پہلے وقت نا انج دے بہت مشہور ہوندے سی کہ لو لیٹر بہت اچھا لکھ کے دیندے اور غلطی سے اپنے گھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، غلام حیدر کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے ولیم؟ بھئی ولیم کے لہجے میں نخوت ہے، یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ سنا ہے آپ کو آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ایک دن بھی ہوا ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 دن پہلے میرا باپ فوت ہو گیا اور 4 بجے اس کا۔ آپ کے باپ کے فوت ہونے کا مجھے افسوس ہے، لیکن حکومت سے اس سلسلے میں آپ کو کیا شکایت ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کو جانتا تک بھی نہیں۔ اگر آج آپ مر جائیں تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہوگا کہ کون تھا۔ غلام حیدر، کچھ عرصے کے لیے تمہارا رائفل ہمارے پاس رہے گا اور یہ اس علاقے کے تحفظ کے لیے ہوگا۔ مجھے پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتبار نہیں ہے کلیکٹر صاحب۔ برطانوی راج پہ تو اعتبار ہے نا۔ واہ، بڑی خوبصورتی سے ناطق نے دکھایا ہے کہ پڑھے لکھے ذمہ دار اپنی انا اور خودداری کو قائم رکھتے تھے۔ اچھا، اب وہ منظر دیکھیے جب سودا سنگھ غلام حیدر کے بندے کو قتل کرتا ہے اور ولیم تمام برطانوی فارمزم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے تفتیش کرتا ہے۔ برطانوی راج کا دبدبا بڑی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے سودا سنگھ پر۔ اچھا، تفتیش کے دوران موڑے اور چارپائی کی تفصیل، ولیم کا گھما پھرا کر بات کرنا اور سودا سنگھ پر برطانوی راج کی ہیبت قائم کرنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ کاری کو باندھ کے رکھ دیتی ہیں۔ بھائی باتیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سردار سودا سنگھ کو سردار سودا سنگھ کہتا ہی نہیں، سودا سنگھ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس کی انا پر وار کرتا ہے۔ بھائی دیکھیے تو صحیح۔ سودا سنگھ، تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری حویلی میں کس واسطے آیا؟ ہوئے اج تک مینوں سودا سیاں کہن دی کس دی ہمت نہیں پئی۔ ہوئے فرنگی تے کون آ گیا؟ آؤ جی، تن پاک ساڈے جی آیا نو۔ سودا سنگھ، تمہارے پاس فصلیں ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، ان میں 20 کلو مکئی بھی بیچ لیتے۔
वह तो वाहे गुरु जी की कृपा ही, पर मैं समझिया नहीं। हम तुमको समझाते हैं। इधर एक कत्ल हुआ है। मैनू तो पता नहीं जी, मैं तो 6 दिहाड़ियां पहले किधर पिंडों बाहर गया था। फरंगी मैनू किधर कला मिल गया ना, मैं दिया पोटियां करके खा लूं। हैरत है, इतने सारे लोग हैं आपके पास काम काज करने वाले, आपको किसी ने बताया नहीं कि इधर कत्ल हुआ है? अब मैनू पता लग गया थी जी, और मैं फिर जरा थोड़ा थकिया था, मैं क्या आराम कर रही है। सूदा सिंह, इस वक्त पंजाब में किसका राज है? अंग्रेज सरकार दा राज है कलेक्टर साहब, सानू किधरे भुलिया तो नहीं। चलो ये तो तय हुआ कि रंजीत सिंह का राज यहाँ खत्म हो गया, अब पंजाब पर हमारा राज है। सूडा सिंह, गुलाम हैदर का बंदा कत्ल हुआ है और उसकी 20 किलो मकई भी उजाड़ी गई है। सुना है शेर हैदर के साथ तुम्हारा पुराना दुश्मनी है। गुलाम हैदर था मुंडा जी, शेर हैदर ना प्रकाश जरूर थी मेरी, लेकिन वाहे गुरु दी सौं ओदी मौत दा सुन के मैनू अफसोस होया। अच्छा सूडा सिंह, वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे और शेर हैदर के साथ पुराना दुश्मनी का हिसाब चुकाया? वाह, सरदार सूदा सिंह। विलियम ने तफ्तीश शुरू होने से पहले ही इसके भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। ये ठीक कह रहे हैं जी, लोटे च कोले पा के हुक्का पीने वाले। पहली दफा कोई असिस्टेंट कलेक्टर किसी गांव में जाता है, लेकिन क्या कमाल मंजर कशी की है। हर चीज की यूं लगता है कि कारी हर चीज अपनी आंखों से देख रहा है। अब यही देख लीजिए सरदार सूदा सिंह का राइट हैंड फुजासियो जब कुछ बोलने की कोशिश करता है, क्या खूबसूरत शटअप कॉल विलियम ने दी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इन्हां वर्गे भी ना होम्योपैथिक डॉक्टर होंदे आ, मरीज ते आंदा कोई नहीं, आके सब्जी ला लेंगे। अच्छा अश्क साहब, एक मंजर में जब विलियम की शिकायत होती है और हैले उसे बुलाता है, विलियम इंतज़ार करता है कि हैले कुछ कहेगा। वो बेचारा सोचता रहता है कि पता नहीं क्या कहना है, मगर हैले उसे बातों में इस तरह उलझाता है, इस तरह ट्रीट करता है कि उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उसकी शिकायत भी दूर हो जाए। अचानक बारिश होवे ना ते जे बंदे नूं आवाज पैंदी, भा मंजियां अंदर कर ले। नेरे च मंजियां ते नहीं, बकरियां अंदर कर लेंदा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, गुलाम हैदर और सूदा सिंह का क्या ताल्लुक था? भाई, गुलाम हैदर का वालिद शेर हैदर जब फौत हो जाता है तो सूदा सिंह बिला वजह उसकी मकई की फसल उजाड़ देता है और उसका एक बंदा भी मार देता है। जैसा कि आपने देखा, सूदा सिंह की चपकलिश शेर हैदर के साथ चल रही थी। ये बड़ा दिल हिला देने वाला सीन है जब गुलाम हैदर बड़ी चालाकी से घेर गार कर सूदा सिंह को कत्ल कर देता। सारा मामला एक राइफल का है। अच्छा, आप ये नावल पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगी वो राइफल कहाँ से आई, कहाँ गई। अच्छा, फिर गुलाम हैदर सूदा सिंह को कत्ल करके कश्मीर फरार हो जाता है। अच्छा। और तहरीक पाकिस्तान की एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत के कहने पर लॉर्ड माउंटबेटन से मुकदमात वापस करवाए जाते हैं। हाँ, लेकिन सारा मत बताइए, आप कुछ पढ़ने के लिए भी छोड़िए। जब सारी गल सुनाई दी है तो पढ़ने की की लोड़ है। अरे नावल में गुलाम हैदर की वो राइफल जो उसे एक अंग्रेज दोस्त ने दी है। अच्छा, उस मौलवी का किरदार जो रोटियां मांगते मांगते एक मजहबी पेशवा बन गया। मौलवी करामत क्या अच्छा निभाया है। अच्छा, इतना एक दिलचस्प किरदार, एक दास्तान वो जो कहानियों को खामखा तूल देने के लिए उसमें बड़ी मसाला भरी बातें करता है, दिलचस्प बनाने के लिए लच्छेदार बातें किया जाता है। और फिर रफीक पावली का किरदार देखिए। अच्छा इश्क सब, हर किरदार यूं लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं अब भी मौजूद है। भाई, ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप अगले प्रोग्राम में तशरीफ उस वक्त तक ना लाइएगा जब तक आप इसका मुतालिया ना कर लें। तो असी होनी चले जाने, असी किहड़े इत्थे बैठे बहुत खुश हो रहे हैं। आपकी इतनी खिदमत की है, इतनी प्यारी आपको कहानी
سنائی ہے، اتنی پیاری کتاب سے آپ کو متعارف کروایا ہے۔ اشرف صاحب ہم نے آپ کی کہانی سن لی ہے نا؟ جی جی۔ چل ہن تو بھی اپنی غربت کی کہانی سنا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔